घर के छोटे बेटे ने अपने ही घर में लगाई आग। घटना के बाद वह फरार। घर के छोटे लड़के ने अपने ही घर में आग लगा दी। घटना के बाद वह फरार हो गया। यह शिकायत छोटे लड़के की मां ने की है। मालूम हो कि सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 40 के मार्केट कॉम्प्लेक्स के बगल के एक घर में सनसनीखेज घटना घटी। शनिवार की शाम घर के छोटे बेटे ने घर में आग लगा दी और फरार हो गया। घटना में घर का कुछ हिस्सा जलकर राख हो गया है। आग देखकर पड़ोसी आए और खुद आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और भक्तिनगर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर दमकल की एक गाड़ी पहुंची, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि मालूम हो कि कुछ साल पहले घर का छोटा बेटा घर में आग लगाकर भाग गया था। वह नशे के हालात में अपनी मां और पिता को लगातार प्रताड़ित करता था और अपने दादा को जान से मारने की धमकी भी देता था। कुछ दिन पहले छोटे लड़के ने घर का दरवाजा बंद कर अपनी मां की पिटाई कर दी थी। मां लक्ष्मी विश्वास ने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मेरा छोटा बड़ा बेटे को देखकर ईर्ष्यालु हो गया है और पहले भी कई दुर्घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर चुका है। इसीलिए बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन छोटा बेटा नहीं रुका। हमें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वह घर में एक बड़ा सा डंडा लेकर आता था और उससे हमें मारने की धमकी देता था। मैं एक माँ हूँ और अपने छोटे बेटे के लिए सजा चाहती हूँ। বড় ছেলেকে মারবে, আমরা বড় ছেলের সাপোর্ট করি। ওর ভাষা হলো এটা, আর কিছু না। বাবাকে মারছে, বাবা হসপিটালে ভর্তি ছিল, দাঁত ভেঙে দিচ্ছে, তারপরে একবার মাথা ফাটাই দিল। সেদিন মায়েরে একদম মানে নাক ঠাক দিয়ে রক্ত বার করে দিল। ওর হলো আমরা আমার বড় ছেলের সাথে বউয়ের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে। কি জ্বালিয়েছে? বিছনা পার্টি যা একটু দেখান। ওইসব আপনার ছেলে কি নেশা করে? আমরা ওর ছেলের বউর সাথে ছেলের সাথে আমাদের সম্পর্ক। ওর এইখানেই শুরু হয় ওর অশান্তি। ওই কি নেশা করে? কি নেশা করে? সব কিছু নেশা করে। দারু খায়, ড্রাগস খায়, ইংলিশন নেয়। এখানে বাড়িতে এই তো। আর আমাদেরকে মারে। আর এই বড় বড় দাও কোথা থেকে জোগাড় করে নিয়ে এরা পুলিশ চলে গেল। আমি দেখাতে ভুলে গেছি। হ্যাঁ, দাও একটা দাও আমি লুকায় রাখছি। আরেকটা দাও কোথায় কমপ্লেন করা হয়েছে। আমি গেছি, বললো সাক্ষী লাগবে। আমি গেছি আমাকে আমার স্বামী জানে আমি গেছি, বলছে সাক্ষী লাগবে। এর মধ্যে পদক্ষেপ নেবেন? এখন কি পদক্ষেপ নেবেন? এখন ওকে যে করে হোক সাজা, অন্য লোকে মারি ফেলা। ওকে না মারলে আমার সংসার, আমার ছেলের বউ, ছেলে কেউ শান্তি থাকবে না। আর এগুলো যত বানাইছে সব আমার বড় ছেলে বানাইছে এগুলো সমস্ত। ও বহু কষ্ট করে তো বলছে পাড়ার লোকের সাক্ষী লাগবে। পাড়ার লোক এখন আমাকে কে সাক্ষী দিবে? কেউ তো দিবে না। এটা কি ও প্রথম ওই ঘরে আগুন লাগাইছে, এই ঘরে আগুন লাগাইছে, এর আগেও একবার আগুন লাগাইছে। পুলিশ আসলো, আমরা বললাম। এখন বড় ছেলের সাথে কথা হলো। বড় ছেলে এখন কি বলবে, বউ কি বলবে? আমি দিব, আমি ওর মা, আমি দিব। আমার নাম লক্ষ্মী বিশ্বাস। কোন জায়গা হলো এটা? জায়গার নাম? এটা হায়দারপাড়া বুদ্ধ মন্দির রোড, 40 নম্বর ওয়ার্ড।